Halo, jumpa lagi dengan aku Intan di Big Size Daun Channel. How are you doing guys? Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat ya dan terhindar dari COVID-19. This video is very special for me because I dedicated this video to all my SB1M mentors that sometimes I forgot to say thanks for all they've done for me and sorry for all the miscommunication that I'm not satisfied. Yeah, this is it. With all my love, this is for you, my SB1M mentors. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I want to tell you the first time when I joined SB1M. Well, it's quite scary. Orang aku tuh biasa jahit tas, jahit tempat tisu. Terus, so suddenly, I made up my mind and I want to learn digital marketing. Ya, bingung lah. And this is how I feel when I first masuk kelas. Tapi jangan seneng dulu. You think if you join SB1M, your gapteknis problem is solved? Well, I don't think so. There's still a long way to go. Game plan-nya itu bikin website, bikin FB status, ngiklan pakai FB Ads, ngiklan pakai Google Ads, YouTube Advance for YouTube marketing, Instagram Advance, toko online, WA marketing, email marketing, dropship local and international. Dengan segitu banyak game, seriously? How am I supposed to do that? Karena tahu-tahu dihajar nih sama game plan SB1M. Website harus bikin 1000 artikel, harus bikin FB status every single day about what we learn. No more galau status di FB. Belajar ngiklan pakai FB Ads, bikin fanpage jualan, ngiklan pakai Google AdWords. Terus harus posting di Instagram 10.000 foto. Of course ya, because IG is all about photos. You have to make 1000 videos for YouTube, and then WA marketing, WA story, and WA status, and then email marketing, dropship local, dropship international. Begitu masuk yang namanya website, aku nggak tahu ini SEO, LBO, landing page ini apa ya. Nulis artikel itu harus sesuai dengan aturannya YOASEO. I don't even know what YOASEO is at that time. Belajar FB marketing, selama ini aku taunya FB itu cuma buat bikin status, naruh foto kalau kita hangout sama teman-teman. Nggak taunya itu bisa buat jualan pakai fanpage, and then FB Canvas, FB Ads. Terus kita bisa juga iklan pakai Google AdWords. Kita belajar Instagram marketing. Setauku sih kalau Instagram ini ya udah taruh foto, ya udah kita lagi di mana. Nggak taunya tuh ada nih caranya, harus pakai hashtag yang bener. Ya pokoknya keren lah, but it's not easy at all. Terus belajar lagi YouTube marketing, WA marketing, with WA status and WA story, terus email marketing, dropship local and dropship international. But what made me feel happy here that all of the mentors here at SB1M ini always there for me to comfort my feeling, bring confidence in me, bring confidence in me that I can do it. And they always say, gak apa-apa kok gaptek, ntar lama-lama juga bisa, pasti bisa deh, ayo semangat, pelan-pelan aja, ntar juga pasti ngerti, dengerin aja dulu kalau belum ngerti, kan emang gak bisa kalau langsung ngerti, ada prosesnya. Dan mereka tuh what I really like, jelasinnya itu sabar banget, luar biasa. Thumbs up deh. Before I continue this video, please subscribe and like ya guys. Kalau udah gitu kadang
Aku ngerasa bersalah juga sih that I've made some big issues back then. Komplain mulu, not satisfied with their explanation, miskom sama mentornya. Padahal they already do their best to teach us. I mean, how do they know everything and solve every problem that blocked my mind, which I never thought before? What makes these mentors different from us is that they have super brain that never stop learning and updating the advanced stacks of digital marketing. And they really have big heart. Sabar banget dealing with so many members yang kelakuannya macem-macem. The more I watch and observe the way they teach in class, in webinar, and how they handling members and all of the problem, well, I guess I have to choose which mentor yang benar-benar cocok gitu sama aku. Ya walaupun semuanya oke, tapi pasti ada yang lebih klik sama kita. Cari mentor itu nggak gampang loh. Kalau mau belajar digital marketing memang banyak, tapi di sini di SB1M semua mentor-mentor yang berpengalaman itu yang smart, genius, and super sabar itu ada di sini semua. Karena mentornya juga praktisi dan itu mereka menguasai semua domain yang ada di game plan tadi. Ya biar bagaimanapun tetap ya mentor tuh juga manusia, bisa bad mood, bisa males, bisa sakit juga. Ada mentor yang kalau ngajar di kelas serius banget, lempeng aja nggak ada bercandanya. Kalau ngejelasin semangat 45, mukanya serius banget, kayaknya jaim juga. Mentor yang hari ini ngobrol sama aku, sebelahan gitu ngobrol. Minggu depan ketemu aku lagi, mukanya tuh ekspresinya kayak nggak kenal gitu. Ya kan aku bingung ya, ini aku harus negor atau gimana gitu. Ada yang sabar banget ngajarnya walaupun materinya berat, dan otak kita udah ngebul nih, dia tetap aja kalau ngajar. Ada juga mentor kayak yang kalau lagi banyak pikiran tuh jadi nggak fokus, mukanya kusut banget. Terus kalau aku nanya apapun bakal dicuekin. Udah gitu mentornya ini nggak ngerasa kalau dia kayak gitu. Ada lagi yang kalau lagi banyak order dia cuma fokus sama HP-nya aja. Ada juga sih yang ngajarnya sambil bercanda-bercanda, tapi kalau lagi bad mood itu kelihatan banget. Ada juga yang ramah banget sama semua member, tapi ya gitu kadang gayanya suka seenaknya. Nah ada juga yang ngajarnya oke, bercanda-bercanda tapi sering kebablasan waktunya. Terus kalau webinar itu kadang sampai jam 2 pagi. Above all, these mentors are really dedicated to their job. Udah sakit tapi masih pada maksa ngajar. Ada yang sakit sampai pingsan, ada yang masuk rumah sakit, ada yang masuk UGD, ada yang sakit tenggorokan, pilek, masih tetap ngajar. Hebat kan? Nah, kadang-kadang member-membernya ini termasuk aku nih yang suka nggak pada ngerti, komplain mulu, kadang miskom juga. Aku maklum deh kalau ada mentor yang slow respon karena mereka kan ngerjain PR juga sama kayak kita. Terus ada member nih yang ngeyel kalau dikasih tahu sama mentornya, itu kayaknya aku tuh. Ada yang totally gaptek sampai si mentornya ini harus pelan-pelan banget ngajarin supaya membernya ini ngerti. Ada lagi member yang kalau nanya tuh kayak nantangin, ngajakin berantem gitu, kayak ngetes nih mentor sebenarnya tahu atau enggak sih. Terus ada juga member yang sotoy, gayanya ada kayak mentor beneran gitu, sok ngajarin ini itu, padahal mah belum tentu bener sih. Ada juga member yang kalau diajarin belagu gitu, mentang-mentang udah bayar terus nggak sopan sama mentornya. Yang paling seringnya kalau udah selesai kelas, member-member ini pada nggak mau tahu, nggak tahu diri, tetap aja nekat nanya ini itu walaupun jamnya udah selesai. Mereka tuh mau harus dijawab saat itu juga, dan ya mau nggak mau dong dengan asalkan terpaksa mas-mas mentor ini harus ngeladenin juga dengan sangat sabar walaupun udah capek dan lapar sih. Ya kalau bisa sih jangan nungguin mentor ya kalau mau belajar. Explore the lesson by yourself. Kelas kan cuma seminggu 2 kali, Rabu sama Kamis. Kalau harus nunggu mentor terus ditanya nggak belajar sendiri, ya nggak bisa-bisa. Kalau aku sih coba dulu yang ngerjain PR di rumah. Kalau udah nggak bisa baru deh nanya mentornya ya. Soalnya ini kan beda banget, nggak kayak kuliah, nggak ada punishmentnya, nggak ada deadline-nya, jadi nggak ada hukumannya kalau kita nggak ngerjain PR. So siapa yang mau meriksa sih? Dan PR ini it's totally our responsibility. It's depend on you whether you wanna succeed or not. We talk about doing the massive homework and brutal posting here. Selling online and learning digital marketing is not instant. It need process and mental resistance. Kita kuat nggak mentalnya and otaknya buat ngerjain semuanya? Kadang kitanya kan yang nggak sabaran. Ada yang baru 3 bulan udah nyerah, maunya cepet-cepet dapet penghasilan. Feeling desperate karena belum menghasilkan apa-apa.
Semua tuh ada step-stepnya, ada prosesnya yang nggak bisa borongan juga mikirnya. Dan sekarang ini aku baru berani ngerjain game plan YouTube, which I think it's so hard to do. But then again, I refuse to give up. Kalau aku give up, there's no way I come this far and make this video. So from now on, please respect and appreciate your mentor because they've done so much for us. Udah ngajarin kita sabar banget, nggak ada capeknya. Always standby. Kalau ditanyain, kalau kita WA, mungkin ada yang slow respon, fast respon, pasti mereka bakalan jawab sih. They always be a problem solver. This is the reason why I made this video because my FB1M mentors, they really helped me a lot in everything. They gave me insight that I never thought about it before. They always come up with clear idea I wasn't expecting. They tend to be positive all the time. Jadi kalau kita nih membernya nanya apapun, pasti mereka selalu punya jawaban. Itu yang bikin aku salut banget. So that's all for me. Thank you so much for watching. Bye-bye. Thank you so much to all my mentors, especially Mas Berto, the founder and the genius behind the SB1M. You know what? You really make me stuck here forever. Buat Mas Budi yang udah bantuin setting website, Mas Rozi yang udah ngajarin PGP, TGP, dan thanks buat ngobrol-ngobrolnya. Mas Henry, you introduce me to the video. Juga buat lo, Randy, gara-gara lo nih gue jadi nge-YouTube. Special thanks for Mas Juna yang udah ngajarin Camtasia, Filmora, and Photoshop, and always supporting me when I'm feeling down. Overall, thank you so much for all my mentors.